Naples, Italy. It's Naples. Palabas natin tayo sa dyan. Ayun yung castle, guys. Yan. Kasama natin yung nakasama sa barko, guys. Yan. Dito. Bisaya din. Welcome to Naples, Italy, guys. Last port na namin ito ngayon kasi ako lumabas sa last port. Guys. Guys. Yan. Tuturo kayo, guys. Tuturo kayo. Short video lang, guys. Yan. Tingnan nyo, guys, no? May scooter, guys. Ang gawin, parenta mo, parenta. So, tatawid tayo sa kabila, guys. Tatawid tayo. So, may freedom park nila, guys. Ayun, mga tropa. Kaunan. Hindi pa yung barko natin, guys, sa kabila. Ito yung barko. Dito. Ito, guys. Ito sa center, guys. Center, guys. Ito. Tingnan nyo. Welcome to Italia. Ito, guys. Ganda, guys, di ba? Italia, guys. Italia.